हालेलुया। हालेलुया। अगर आप दाऊद का परिस्थिति में हो আপনি যদি দাউদের পরিস্থিতির মধ্যে तो থাকেন, कोई ना कोई जोनाथन आपके लिए तैयार है, কোনো না কোনো জোনাথন আপনার জন্য তৈরি क्योंकि আছে। आप प्रभु में सेम हो। কারণ আপনি ঈশ্বরে এক आप कोई भी আছেন। धर्म से हो सकते हो, আপনি অন্য কোনো ধর্ম থেকে लेकिन হতে आपके পারেন, अंदर एक ही आत्मा है, কিন্তু আপনার মধ্যে সেই একটাই जो আত্মা আছে, आत्मा मेरे अंदर वास करता যে है, আত্মা আমার মধ্যে বাস जो করছে, आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, যে আত্মা ঈশ্বরের যিশু जो খ্রিস্টের মধ্যে ছিল, आत्मा दाऊद के अंदर में था, যে আত্মা দাউদের মধ্যে ছিল, वही आत्मा मुर्दा को जिला सकता है, সেই আত্মাই মৃতকে জীবিত वही করতে आत्मा পারে, चंगाई को दे सकता সেই है, আত্মাই জীবিত वही आत्मा कैंसर को ठीक कर ওই सकता আত্মাই है, ক্যান্সারকে ঠিক और করতে वही পারে, आत्मा आपके अंदर में है। আর সেই আত্মাই আপনার মধ্যে बाजू আছে। वाले को बोलिए तुम्हारे अंदर यीशु का आत्मा है। পাশের জনকে বলুন তোমার মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা थोड़ा আছে। हिला के बोलिए तुम्हारे अंदर यीशु का आत्मा है। একটু নাড়িয়ে বলুন যে তোমার মধ্যে যিশুর আত্মা আছে। हालेलुया। হালেলুয়া। अगला बार से डरिए मत। ओके, आज हम लोग वचन खोलेंगे 2 सैमुएल का 9 का 1 से 4, दूसरा सैमुएल का 9 का 1 से 4। আমরা বাক্য খুলবো তা দ্বিতীয় শমূয়েল 9 অধ্যায় 1 থেকে 4। आज हम लोग जानेंगे कि दाऊद के पास एक बहुत अच्छा दोस्त था, আমরা আজকে কিন্তু জানবো যে দাউদের কাছে খুব ভালো একজন বন্ধু ছিল, एक बेस्ट फ्रेंड था, একটা খুবই ভালো বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল, जिस दोस्त के खातिर दाऊद ने एक बहुत बड़ा काम किया। যে বন্ধুর জন্য সেই দাউদ খুব বড় একটা কাজ করেছিল। यहाँ पर ही এখানে दाऊद कहता है कि क्या जोनाथन का घर का कोई भी जिंदा है जिसके ऊपर मैं दया दिखा सकूं। এখানে দাউদ বলছে যে জোনাথনের যে পরিবারে কেউ কেউ বেঁচে আছে যার উপরে আমি দয়া দেখাতে পারি। तो उसने जीवा को बुलाता है তো সে শিবাকে ডাকে और कहता है कि क्या कोई भी जिंदा है। আর সে জিজ্ঞাসা করে কি কেউ বেঁচে আছে? जोनाथन का घर का या सॉल के घर का कोई भी जिंदा है जिसके ऊपर मैं दया दिखा सकूं। জোনাথনের ঘরে বা শাউলের ঘরে কেউ কি বেঁচে আছে যার উপর আমি দয়া দেখাতে পারি? तो कहता है नहीं, सब कोई मर गया, তো বলছে যে না, সবাই মারা গেছে, लेकिन एक जन जिंदा है কিন্তু এখন একজন বেঁচে আছে जो कि लौ देबार में रहता है। যে লা দেবারে থাকে। वो बहुत एक्चुअली वो बहुत दूर है, আসলে সেটা খুবই দূরে। लेकिन ये जो है ये लंगड़ा ऐसे ऐसे चल नहीं सकता। अगर हम लोग देखा जाए उस समय के हिसाब से कोई भी अगर डिसेबल्ड है फिजिकली, যে কেউ যদি ফিজিক্যালি ডিসেবলড, माना जाता था ये कंडीशन उसका पाप का वजह से हुआ है। আর মানা হতো যে এই তার অবস্থা সে তার পাপের জন্য হয়েছিল। उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको सजा दिया। সে পাপ করেছিল তাই ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিয়েছে। अब क्या है, ये ऐसा पापी इंसान राजा के महल में अलाउड नहीं है, আর এরকম পাপী মানুষ রাজার যে রাজদরবারে অ্যালাউ ছিল না। लेकिन दाऊद क्या रहा है, उसे लेके आओ। কিন্তু দাউদ বলছে তাকে নিয়ে আসো। तो जब सब उसके पास जाता है कि राजा तुमको बुलाता है, আর সে অনেকে তার কাছে যায় এবং তাকে বলে যে রাজা তোমাকে ডাকছে। तो वो सोचता है कि राजा मुझे क्यों बुला रहा আর है। সে ভাবে যে রাজা আমাকে কেন ডাকছে। तो वो तो सोच ही लिया होगा कि राजा मुझे मार डालेगा, আর সে তো ভেবেই নিয়েছিল যে রাজা হয়তো আমাকে মেরেই ফেলবে। क्योंकि ऐसा इंसान को तो एक तो अलाउड नहीं है और लेके जाएगा तो उसको मार ही डालेगा। আর এমনি মানুষের অনুমতি তো একই নেই, কিন্তু নিয়ে গেলে হয়তো মেরেই ফেলবে। वो जानता था कि मैं एक लंगड़ा हूँ और मेरा जिंदगी इसी में खत्म है। আর সে জানতো আমি খোঁড়া আর আমার জীবন এখানেই শেষ। वो जानता था कि मेरे घर में मेरे परिवार में कोई बचा नहीं है जो मेरा ध्यान रख सके, আর সে জানতো যে আমার পরিবারে আমার খানদানে কেউ বেঁচে নেই যে আমার খেয়াল রাখতে পারে। क्योंकि वो लंगड़ा है, वो कुछ कर नहीं আর सकता। কারণ সে খোঁড়া ছিল, সে কিছু করতে পারে না। लेकिन दाऊद इस जगह में कहता है কিন্তু দাউদ এই সময় বলে कि क्या सॉल के घराने का कोई ऐसा है जिसके ऊपर मैं दया कर सकूं। কি শাউলের ঘরানা থেকে কি বেঁচে আছে যার উপর আমি দয়া দেখাতে পারি? सॉल ने क्या किया दाऊद को? শাউল কি করেছিল দাউদের প্রতি? सॉल दाऊद को मारता था, सॉल दाऊद का पीछा करता था, दाऊद का दुश्मन था सॉल। শাউল দাউদকে মারতো, তার পিছু নিত এবং তাকে যে তার দুশমন ছিল সে। लेकिन जोनाथन जो सॉल का बेटा था, কিন্তু জোনাথন যে শাউলের ছেলে ছিল, वो दाऊद का बेस्ट फ्रेंड था। আর সে দাউদের বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। जोनाथन कौन था? জোনাথন কে ছিল? एक प्रिंस, একজন রাজকুমার, राजा सॉल का बेटा, রাজা শাউলের ছেলে, जिसके पास धन दौलत संपत्ति हर एक चीज है। যার কাছে ধন টাকা পয়সা সম্পত্তি সবকিছু ছিল। दाऊद के पास कुछ नहीं, वो एक चरवाहा। দাউদের কাছে কিছু ছিল না, সে একজন মেষপালক ছিল। वो रात दिन भेड़ बकरी का साथ रहता আর था, সে রাত দিন ওই যে ভেড়ারদের সাথে उसके থাকতো। बदन से बदबू आता था। আর সে তার গা থেকে গন্ধ দিত। लेकिन जोनाथन को देखिए, কিন্তু জোনাথনকে দেখুন, इतना अच्छा दोस्त, এত ভালো বন্ধু, उसने अपना तलवार अपना कपड़ा हर एक चीज दाऊद को दिया। তার সে নিজের জামা কাপড় নিজের তলোয়ার সে সবকিছু দাউদকে দিয়েছিল। रात दिन दाऊद महल में आता था। আর সে রাত দিন দাউদ সেই রাজপ্রাসাদে আসতো। सॉल को एकदम पसंद नहीं था ये सब, শাউল একদম পছন্দ করতো না এইসব। लेकिन जोनाथन परमेश्वर पे विश्वास करता था और दाऊद भी परमेश्वर पे विश्वास करता কিন্তু था, জোনাথন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো আর দাউদও ঈশ্বরে, जिस वजह से ये लोग बेस्ट फ्रेंड था। যার কারণে এরা দুজনে বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। सॉल प्लान करता है कि दाऊद को मारेंगे, শাউল পরিকল্পনা করে যে দাউদকে মেরে ফেলবে। तो जोनाथन क्या करता था, सब प्लान जानता था अपना पापा का, তো জোনাথন সবকিছু সমস্ত পরিকল্পনা নিজের বাবার জানতো। और वो सुबह
सुबह सुबह उठ के तीर चलाता था। আর সে সকাল সকাল উঠে তীর চালাতো। तो तीर अगर चलता है इसका मतलब दाऊद समझ जाएगा कि सॉल कुछ प्लान कर रहा दाऊद को मारने के लिए। আর সেই তীর যদি চলতো তাহলে দাউদ জেনে যাবে যে শাউল কোনো পরিকল্পনা করছে দাউদকে মারার জন্য। तो एक दिन सॉल बहुत गुस्सा हो जाता তো है একদিন শাউল অনেক রেগে যায় और कहता है कि दाऊद का अब हम जिंदगी ले लेंगे, उसको जान से मार আর देंगे। বলে যে দাউদকে আমি পুরো একদম মেরেই ফেলবো। और जोनाथन क्या करता है, जोनाथन अपना पिता को बोलता है कि आप ऐसा मत करिए। আর জোনাথন কি করে, জোনাথন তার পিতাকে বলে যে আপনি এরকম করবেন না। सॉल ने क्या किया, শাউল কি করে, अपना बेटा के ऊपर तलवार उठाया। নিজের ছেলের উপরে তলবার তোলে। उस दिन उसका बेटा समझ गया कि ये इंसान सही नहीं है। ওই দিনকার তার ছেলে বুঝে যায় যে এই মানুষটি ঠিক सोच के নয়। देखिए अपना बाप के अगेंस्ट में जा रहा है। ভেবে দেখুন নিজের পিতার এগেইনস্টে যাচ্ছে। यूजुअली क्या होता है, अगर मेरा घर का कोई है वो गलत भी है तो सही है मेरे लिए, আর সাধারণত কি হয়, যদি আমার ঘরের কেউ থাকে যদি ভুলও হয় তাহলে আমার জন্য ঠিক। लेकिन वो क्या करता है, কিন্তু সে কি করে, सुबह सुबह उठता है সকাল সকাল और ওঠে बहुत सारा तीर चलाता আর है। অনেক কটা তীর চালায়। और दाऊद देख के समझ जाता है कि कुछ डेंजर है আর দাউদ দেখে বুঝে যায় যে কোনো কিছু ডেঞ্জার और আছে। दाऊद भागना शुरू करता আর है। দাউদ পালাতে শুরু করে। बाइबल कहता है जोनाथन और दाऊद বাইবেল বলে যে জোনাথন আর দাউদ बेस्ट फ्रेंड था। বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। जोनाथन दाऊद को हक करता है জোনাথন দাউদকে জড়িয়ে ধরে और वो लोग रोता है क्योंकि वो लोग और मिलेगा नहीं, আর তারা দুজনেই ক্রন্দন করে যে তারা আর দেখতে और পাবে না दाऊद কেউ को কাউকে। भागने में मदद करता है। আর দাউদকে পালাতে সে সাহায্য করে। दाऊद कहता है ये चीज मैं हमेशा याद रखूंगा। দাউদ এটা ভাবে যে এটা এই জিনিসটা আমি সবসময় মনে রাখবো। हालेलुया। হালেলুয়া। जब दाऊद कुछ भी नहीं था, যখন দাউদ কিছুই ছিল না, जोनाथन ने दाऊद का मदद किया। জোনাথন দাউদের সাহায্য করেছিল। दाऊद कुछ भी नहीं था, कोई सोचा भी नहीं था कि दाऊद कुछ होगा, দাউদ কিছুই ছিল না, কেউ ভাবতে পারেনি যে দাউদ কোনোদিন কিছু হতে পারে। लेकिन जोनाथन ने उस टाइम मदद किया जब दाऊद कुछ भी नहीं था। কিন্তু জোনাথন সেই সময় দাউদের সাহায্য করেছিল যখন দাউদ কিছু ছিল না। दाऊद दूर चला गया, দাউদ অনেক দূরে চলে कभी যায়, ये लोग का बात नहीं होता और, কখন আরো তাদের কথা হয়নি। लेकिन दाऊद को याद था कि मेरा मुश्किल परिस्थिति में मेरे साथ कौन था। কিন্তু দাউদের মনে ছিল যে আমার যে কঠিন পরিস্থিতিতে আমার সাথে কে ছিল। हालेलुया। হালেলুয়া। हमेशा याद रखिएगा आपका मुश्किल परिस्थिति में आपका साथ कौन दिया। আপনি সবসময় মনে রাখবেন যে আপনার মুশকিল পরিস্থিতিতে আপনার সাথে কে থাকে। कभी भी जिसने आपका मदद किया ना उसके साथ कभी भी गद्दारी मत যে करिएगा। আপনার সাহায্য করেছে না তার সাথে কখনো जो গদ্দারি করবেন आपके না। साथ खड़ा था आपको उसके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। আপনার সাথে যে দাঁড়িয়ে ছিল তার সাথে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকার খুব প্রয়োজন আছে। दाऊद को याद था, দাউদের মনে ছিল दाऊद जब सिंहासन में बैठता है দাউদ যখন সেই সিংহাসনে বসে उसको राज्य चलाना है, আর তাকে রাজ্য চালাতে হবে, उसको बड़ा बड़ा हुक्म बड़ा बड़ा ऑर्डर्स पास करना है, আর তাকে বড় বড় হুকুম আর বড় বড় অর্ডার পাস बहुत सारा चीज करना है। অনেক কিছু করতে হবে। लेकिन दाऊद कहता है কিন্তু দাউদ বলে मेरा दोस्त जोनाथन के घर में कौन बचा हुआ है जिसके ऊपर मैं दया करूं। যে আমার বন্ধু জোনাথনের ঘরে কে বেঁচে আছে যার উপর আমি দয়া उसका দেখাতে बाप পারি। की वजह से तो सब मर गया, তার বাবার জন্য তো সবাই মরে গেছে, लेकिन अभी भी अगर कोई जिंदा है तो मैं उसके ऊपर दया কিন্তু करूंगा এখনো যদি কেউ জীবিত থেকে থাকে তার উপর আমি দয়া क्योंकि করব। उसने मेरे ऊपर दया किया, কেননা সে আমার উপর দয়া क्योंकि করেছিল, उसने मुझे बचाया। কারণ সে আমাকে বাঁচিয়েছিল। और कहता है कि एक लंगड़ा बचा हुआ है আর সে বলে যে একজন খোঁড়া বেঁচে আছে, जिसका अलाउड नहीं है कि राजा को उपस्थिति में वो आए। যার অনুমতি ছিল না যে রাজার সামনে সে আসে। दाऊद कहता है कोई बात नहीं वो भी आएगा। দাউদ বলেছিল যে কি কোনো ব্যাপার না, সেও আসবে। कभी कभार हमारा परिस्थिति ऐसा होता है ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते परमेश्वर कहाँ उठाएगा। কখনো পরিস্থিতি আমাদের এমন হয় যে আমরা ভাবতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের কোথায় তুলবে। बहुत बार होता है ना कि मेरा कैंसर हो गया है, ये हो ही नहीं सकता कि मैं ठीक हूँ। যে অনেক সময় হতে পারে আমার ক্যান্সার হয়ে গেছে, যেটা হতেই পারে যে আমি ঠিক হতে পারি। सुनते रहिए वचन को, बहुत कुछ पता चलेगा। শুনতে থাকুন যে এই বাক্যকে অনেক কিছু জানতে পারবেন। दाऊद कहता है उसे ही लाओ, দাউদ বলছে ওকেই না আনো, उसको उठा के ले जाया, उसको लेके आता है। ওকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়। जब लेके आता है उसको, যখন নিয়ে আসা হয় তাকে जीवा को कहा जाता है শিবাকে বলা হয় तुम्हारा 15 बेटा और 20 नौकर है, তোমার 15টা ছেলে এবং 20টা চাকর আছে, सबको भेजो खेत में काम करने, সকলকে খেতে পাঠাও কাজ और করার জন্য। सब जितना काम करेगा सब लाके इस व्यक्ति को दे देना। আর তারা যত কাজ করবে সবকিছু নিয়ে এই ব্যক্তিটাকে দিয়ে और দাও। वो लंगड़ा व्यक्ति को दाऊद कहता है আর সেই খোঁড়া ব্যক্তিটাকে দাউদ বলে आज से तुम मेरे साथ बैठ के मेरे टेबल में खाना खाओगे, আজ থেকে তুমি আমার সাথে বসে আমার টেবিলে বসে খাবার খাবে। तुमको और नीचे नहीं क्रॉल करना होगा, তোমাকে আর নিচে ক্রল করতে হবে না, तुम मेरे साथ बैठोगे, তুমি আমার সাথে বসবে, मेरे टेबल में बैठोगे, আমার টেবিলে বসবে, मैं जो खाता हूँ वही तुम खाओगे। আমি যা খাবো তুমি তাই খাবে। वो इंसान ने सोचा नहीं होगा उसका जिंदगी में ऐसा हो सकता है। সেই ব্যক্তিটা ভাবতে পারেনি যে তার জীবনে এরকম কিছু वो হতে পারে। समझ गया था कि उसका जिंदगी खत्म है। ও ভেবে নিয়েছিল যে তার জীবন শেষ। वो जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मेरे जीवन में अचानक से ऐसा दरवाजा खुल সে जाएगा। জীবনও ভাবতে পারেনি যে আমার জীবনে হয়তো এরকম হঠাৎ করে একটা দরজা খুলে लेकिन যাবে। दाऊद कह रहे तुम मेरे टेबल में खाओगे। কিন্তু দাউদ বলছে যে তুমি আমার টেবিলে বসে दाऊद খাবে। का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में भी जो था वो लोग को भी कभी नसीब नहीं हुआ कि दाऊद का टेबल में खाए। দাউদের যে ডান হাতে বা হাতে যারা ছিল তাদেরও কখনো কপাল হয়নি যে তারা দাউদের সাথে বসে খাবে। लेकिन एक जन কিন্তু একজন, उसको ये चीज उसका नसीब हुआ, কিন্তু তার কপালে এই জিনিসটা হয়। एक जन को मिला ये चीज কিন্তু একজন সেটা कि পায় वो दाऊद का टेबल में बैठ के যে खाए। সে দাউদের টেবিলে বসে ऐसा খায়। क्यों हुआ जानते हैं? এরকম কেন হয় জানেন?
इसका पिता का वजह से, এর পিতার জন্য, उसका पिता जोनाथन के वजह से। ওর পিতা জোনাথনের জন্য। जोनाथन वफादार था, জোনাথন वफादार वो ছিল। जानता था कौन सही है, ও জানতো যে কে वो ঠিক, जानता था परमेश्वर के नजर में क्या ठीक है, ও জানতো যে ঈশ্বরের চোখে কি और ঠিক। उसे पता नहीं था कि मेरा पिता ने जो आशीष को कमाया है एक ना एक दिन मैं उसका लाभ उठाऊंगा। আর সেটা সে জানতো না যে আমার পিতা যে আশীর্বাদকে নিয়ে এসে সেটা আমি কোনোদিন কোনো না কোনোদিন मैं পাবো। आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपने कभी अच्छा किया है आपका बेटा बेटी भूखा नहीं मरेगा। আমি আপনাকে বলতে চাই, আপনি যদি কোনোদিন কারো ভালো করে থাকেন, আপনার ছেলে মেয়ে কখনো খিদে জ্বালায় মরবে না। हालेलुया। হালেলুয়া। अगर आपने अच्छा किया है आपके साथ अच्छा होगा। আপনি যদি ভালো করে থাকেন আপনার সাথেও ভালো হবে। अगर आपने किसी का मदद किया है, परमेश्वर चाहे तो आसमान फाड़ दे या जमीन खोड़ दे, लेकिन कोई ना कोई को निकालेगा जो आपका मदद करेगा। আপনি যদি কারো সাহায্য করে থাকেন, ঈশ্বর যে আকাশ ছিঁড়ে দেবে, যে জমি থেকে জমি ফাটিয়ে जरूरत দেবে। पड़े तो वो स्वर्गदूत को उठा के खड़ा कर देगा, যদি প্রয়োজন হয় তো সে স্বর্গদূতকে দাঁড় করিয়ে দেবে। लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। কিন্তু ঈশ্বর আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে मैं থাকে। आपको बोलो आज भी आप अकेला नहीं हो। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি আজকে আপনি একা নন। एक भी वो इंसिडेंट को याद करिए जब आप किसी का काम आए होंगे। আপনি সেই পরিস্থিতিকে যে ভাবুন যে কখন আপনি কারো কাজে এসেছেন। अगर आप एक जोनाथन की तरह हो আপনি যদি একজন জনাথনের মতো, तो एक दाऊद आपके लिए रेडी है। তাহলে একজন দাউদ আপনার জন্য তৈরি আছে। हालेलुया। হালেলুয়া। अगर आप दाऊद का परिस्थिति में हो আপনি যদি দাউদের পরিস্থিতির মধ্যে तो থাকেন, कोई ना कोई जोनाथन आपके लिए तैयार है, কোনো না কোনো জনাথন আপনার জন্য তৈরি क्योंकि আছে। आप प्रभु में सेम हो। কারণ আপনি ঈশ্বরে এক आप कोई भी আছেন। धर्म से हो सकते हो, আপনি অন্য কোনো ধর্ম থেকে लेकिन হতে आपके পারেন, अंदर एक ही आत्मा है। কিন্তু আপনার মধ্যে সেই একটাই जो আত্মা আছে, आत्मा मेरे अंदर वास करता যে है, আত্মা আমার মধ্যে বাস जो করছে, आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, যে आत्मा ঈশ্বরের যিশু जो খ্রিস্টের মধ্যে ছিল, आत्मा दाऊद के अंदर में था, যে আত্মা দাউদের মধ্যে ছিল, वही आत्मा मुर्दा को जिला सकता है, সেই आत्माই মৃতকে জীবিত वही করতে आत्मा পারে। चंगाई को दे सकता সেই है, আত্মাই জীবিত वही आत्मा করতে পারে। कैंसर को ठीक कर ওই सकता আত্মাই है, ক্যান্সারকে ঠিক और করতে পারে। वही आत्मा आपके अंदर में है। আর সেই আত্মাই আপনার মধ্যে बाजू আছে। वाले को बोलिए तुम्हारे अंदर यीशु का आत्मा है। পাশের জনকে বলুন তোমার মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা थोड़ा আছে। हिला के बोलिए तुम्हारे अंदर यीशु का आत्मा है। একটু নাড়িয়ে বলুন যে তোমার মধ্যে যিশুর আত্মা আছে। हालेलुया। হালেলুয়া। अगला बार से डरिए मत। कभी भी जिंदगी में ऐसा परिस्थितियां है ना, लगेगा कि सब खत्म हो जाएगा, এই জীবনে কখনো পরিস্থিতি আসে না যে মনে হয় যে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে? याद करिए आपके ऊपर आशीष किया गया है, মনে করুন যে আপনার উপর আশীর্বাদ করা হয়েছে, आपके ऊपर ब्लेसिंग है, আপনার উপর আশীর্বাদ আছে, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। আপনার मध्य पवित्र आत्मा वो আছে। आपको झुकने नहीं देगा, ও আপনাকে নম্র হতে দেবে না, वो कुछ भी होने नहीं देगा। ও কিছুই হতে দেবে না। देखिए मुझे मेरे पास मेरा बच्चा का फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं है। দেখুন আমার কাছে আমার সন্তানের জন্য ফিউচারে কিছুই ऐसा নেই। नहीं कि मैंने फिक्स डिपॉजिट करके रखा है या बड़ा कुछ करके रखा है कि वो बड़ा होकर उसको मिलेगा, এরকম কিছু নেই যে আমি ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছি যে বড় হয়ে সে কিছু পাবে। लेकिन मुझे पता है मेरे पास आशीष है परमेश्वर কিন্তু का, আমি জানি আমার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে। वो भूखा नहीं जाने वाली, সে খিদে তো যাবে না, उसका कोई टेंशन नहीं है। ওর কোনো চিন্তা নেই। आप अगर आशीष कमा रहे हो रोज, আপনি যদি আশীর্বাদকে रोज কামাচ্ছেন, आप कमा रहे हो আর ब्लेसिंग को, রোজ যদি আপনি रोज आप আশীর্বাদকে अच्छा कर रहे हो, কামাচ্ছেন, রোজ যদি আপনি ঠিক रोज ভালো आप করছেন, प्रार्थना कर रहे हो, রোজ যদি আপনি প্রার্থনা করছেন, परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा। ঈশ্বর সেই মানুষকে দাঁড় করাবে। परमेश्वर ठीक अपना समय में काम करेगा। ঈশ্বর সে ঠিক সময় সে কাজ করবে। इसीलिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, এই জন্য আমি আজকে বলতে চাই আপনাকে, सॉल सोचा था दाऊद को मार देगा, শাউল ভেবেছিল যে দাউদকে মেরে দেবে। लेकिन अगर सॉल दाऊद को मार देता आज ये चीज नहीं हो पाता। আজকে যদি শাউল দাউদকে মেরে দিত আজকে এই জিনিসটা হতো না। लेकिन जोनाथन को पता था कि मैं क्या कर रहा কিন্তু हूँ। জোনাথন জানতো যে আমি কি করছি। आप जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? আপনি জানেন সবথেকে ইন্টারেস্টিং জিনিসটা কোনটা? जोनाथन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दाऊद मेरा कभी मदद कर सकेगा। জোনাথন কখনো এক্সপেক্টই করেনি যে দাউদ কখনো আমার সাহায্য করতে পারে। हालेलुया। হালেলুয়া। सोचिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, ভাবুন আপনার অ্যাকাউন্টে 1 লাখ টাকা আছে, आप एक गरीब को जाके उसमें से 50,000 दे रहे আপনি কোনো গরিবের কাছে গিয়ে 50,000 টাকা তাকে দিয়ে দেন। आप कभी सोचिएगा कि वो मुझे रिटर्न देगा? আপনি কখনো ভাববেন যে সে আমাকে কখনো রিটার্ন করবে? हो ही नहीं सकता, হতেই পারে না। उसका जिंदगी चल जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ও জীবন চলে যাবে, সে কখনো রিটার্ন করতে পারবে না। परमेश्वर इसी प्रकार का मदद का बात कर रहे हैं। কিন্তু ঈশ্বর এই ধরনের এই প্রকারের সাহায্যের जब কথা आप বলছে। किसी का हेल्प करो, যখন আপনি কারো সাহায্য या করছেন, जब आप किसी का साथ दो, যখন আপনি কারো সঙ্গে থাকছেন, उसके बाद भूल जाइए, তারপরে ভুলে যান। उसके बाद और ढिंडोरा मत पीटिए, उसके बाद और बोलिए ही मत कि मुझे रिटर्न दे, তারপরে সকলকে বলবেন না, তারপরে বলবেন যে আমাকে রিটার্ন দিন, क्योंकि परमेश्वर देगा। কেননা ঈশ্বর দেবে। जोनाथन कभी सोचा नहीं था दाऊद मेरे लिए कुछ करेगा। জোনাথন কোনো ভাবেনি যে দাউদ আমার জন্য কিছু করবে। जोनाथन को एक चीज पता था कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, दाऊद परमेश्वर पे विश्वास करता है, तो दाऊद मेरा भाई है, मैं उसका मदद करूंगा। জোনাথন যেন আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, দাউদ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, তাহলে আমি তার সাহায্য করব। तो जोनाथन ने मदद किया, তো জোনাথন সাহায্য করে, लेकिन उसके अगेंस्ट में दाऊद क्या कर रहा है? কিন্তু তার বদলে দাউদ কি করে? जिस समय में उसको राज्य के लिए डिसीजन लेना चाहिए, যার যেই সময় সেই রাজ্যের জন্য তাকে ডিসিশন নেওয়া দরকার, वो अभी भी याद रखा है मेरा दोस्त ने मेरा मदद किया। সে তখনও মনে রেখেছে যে আমার বন্ধু আমার সাহায্য করেছিল।
दोस्ती करना ना बहुत अच्छा बात है, বন্ধুত্ব করা না খুব ভালো একটা কথা, लेकिन सही दोस्ती होना चाहिए। কিন্তু সঠিক বন্ধুত্ব হওয়া উচিত। गलत दोस्ती आपको गड्ढा में गिरा देगा। ভুল বন্ধুত্ব আপনাকে গর্তে ফেলে দিতে পারে। कितना कोई ना दोस्त का वजह से बर्बाद है, অনেকে অনেক বন্ধুর জন্য বরবাদ হয়ে গেছে, दोस्ती की वजह से ही पूरा बर्बाद है उनका लाइफ। বন্ধুত্বের জন্যই তাদের জীবন পুরো বরবাদ হয়ে कोई গেছে। नशा में चल जा रहा सिर्फ दोस्ती की वजह से। কেউ নেশায় চলে যাচ্ছে শুধুমাত্র বন্ধুত্বের কারণে। एक सुन रहे थे कि 4 दोस्त कहीं घूमने जा रहा था, कार एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गया उनका। আমি শুনছিলাম যে চারটে বন্ধু এক জায়গায় যাচ্ছিল, কার অ্যাক্সিডেন্টে তারা মারা যায়। सब दारू पी के, সকলে যে মদ খেয়েছিল, दोस्ती का वजह से ही मरा। সকলে বন্ধুত্বর কারণেই মারা গেছে। उनमें से 2 जन ऐसा था जो लोग शादीशुदा था और छोटा छोटा बच्चा था उनके घर তাদের में, মধ্যে দুজন এমন ছিল তারা বিবাহিত ছিল এবং তাদের ঘরে ছোট বাচ্চা लेकिन ছিল, फिर भी दोस्ती ने मौत को लाया। কিন্তু তাও বন্ধুত্ব সেই মৃত্যুকে ডেকে लेकिन আনে। ये दोस्ती को देखिए, কিন্তু এই বন্ধুত্বকে আপনি ये দেখুন, ऐसा दोस्ती है এটা এরকম একটা जो বন্ধুত্ব नया जिंदगी को लेकर যেটা आया। নতুন জীবনকে নিয়ে আসে। हालेलुया। হালেলুয়া। इसीलिए भजन संगीता 1 कहता है दोस्त बनाओ, लेकिन दोस्त विश्वासी होना चाहिए। কিন্তু গীতসংগীতে এক কথায় বলছে যে বন্ধুত্ব করো কিন্তু সে যেন বিশ্বাসী হয়। अपने आप को विश्वासियों से घेरिए, নিজেকে এই সমস্ত বিশ্বাসীদের সঙ্গে মাঝখানে ঘেরুন। ऐसा लोगों से घेरिए जो आपका मुश्किल परिस्थिति में आपके साथ दे सके। এমন মানুষ দিয়ে ঘেরুন যারা আপনার মুশকিল পরিস্থিতিতে আপনার সঙ্গে सिर्फ থাকতে পারে। पैसा वाला का बात मैं नहीं कर रहा শুধু हूँ, টাকা পয়সার কথা আমি বলছি না, अमीर लोग का बात मैं नहीं আমি कर বড় रहा লোকদের কথা বলছি না। हूँ। ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना कर सके आपके এমন लिए। ব্যক্তি যারা প্রার্থনা করতে পারে আপনার জন্য। अगर आपके पास ऐसा कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर যদি सकता है, আপনার কাছে এমন কেউ আছে যে আপনার জন্য প্রার্থনা করতে পারে, तो आप सबसे आशीषित इंसान তো हैं। আপনি সবথেকে বেশি আশীর্বাদিত। देखिए अभी दुनिया में आप जब जाइएगा ना, निंदा चर्चा करने वाला दोस्त बहुत मिल जाएगा, আর দেখুন আপনি যখন দুনিয়াতে যাবেন তখন নিন্দা চর্চা করার বন্ধু অনেক পেয়ে যাবেন, या पार्टी करने के लिए दोस्त बहुत मिल বা जाएगा, পার্টি করার জন্য অনেক বন্ধু পেয়ে যাবেন, बहुत मिलेगा आपको। অনেক পাবেন। मैं जब प्रभु में नहीं था, मेरा जितना दोस्त था सब नशेड़ी, আমি যখন ঈশ্বরে ছিলাম না তখন আমার যখন যে সমস্ত বন্ধু ছিল সবাই নেশা করত। সব। সবাই। सब ऐसा था जिसका पास डिक्शनरी है गाली का, যে एमन एमन ছিল তার কাছে ডিকশনারি ছিল যে গালাগালির, मतलब वो लोग को सब याद है। ওদেরকে সবার সবকিছু মনে ছিল তাদের। मारपीट, गुंडागर्दी, गाली, नशा फशा सब ऐसा। মারপিট, গুন্ডাগর্দি, যে গালাগালি, নেশা সমস্ত কিছু। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जो आपको मुश्किल परिस्थिति में उठाए, কিন্তু এমন কেউ ছিল না যে আপনাকে মুশকিল পরিস্থিতিতে উঠাবে, या ऐसा कोई भी नहीं कि जब आप लाइफ में बहुत ज्यादा गिर जाओ आपका हाथ पकड़ के उठा सके। বা এরকম কেউ নেই যে আপনি যখন যে জীবনে পড়ে যাবেন আপনার হাত ধরে তুলবে। लेकिन जब आप प्रभु में आते हो, কিন্তু আপনি যখন প্রভুতে আসেন परमेश्वर ऑटोमेटिक लोग भेजेगा, ঈশ্বর যে অটোমেটিক লোক পাঠাবে। और कोई अगर नहीं आया, আর কেউ যদি না আসে प्रभु खुद आपका हाथ पकड़ लेगा। প্রভু নিজে থেকে আপনার হাত ধরে आपके নেবে। पास हो सकता है कोई नहीं, आप बहुत अकेला हो, হতে পারে আপনার কাছে কেউ নেই, আপনি পুরোপুরি একলা। परमेश्वर खुद अपना हाथ बढ़ा सकता ঈশ্বর है। নিজের হাত पतरस जब डूब रहा था, कहाँ गया बाकी 11 दोस्त? পিতর যখন ডুবে আছিল কোথায় গেল সেই বাকি याद है? 11 12 दोस्त 12 জন বন্ধু नाव में बैठ के সকলে নৌকায় বসে सोच रहा हम जाएंगे। ভাবছিল যে আমি যাব না ও যাবে। पतरस चल गया পিতর চলে যায় और वो विश्वास दिखाया, वो पानी पे चला, আর সে বিশ্বাস দেখায় সে জলের উপর হাঁটে, लेकिन वो डूबना भी शुरू किया। কিন্তু সে ডোবাও শুরু করে। अब उसका कोई दोस्त साथ नहीं दे रहा। এবার তার কোনো বন্ধু তার সঙ্গ দিচ্ছে না। उसमें से 3 जन मछुआरे थे, আর তার মধ্যে তো 3 জন জেলে ছিল, जो लोग नाव में था 3 जन मछुआरा था। যারা নৌকায় ছিল 3 জন জেলে ছিল। वो लोग तीनों में से कोई भी चाहता एक जंप मारता उसको उठाता, তাদের মধ্যে 3 জনের মধ্যে একজনও চাইতো যে একটা জাম্প মেরে তাকে তুলতে পারতো। लेकिन उन्हें पता था कि आंधी तूफान बहुत डेंजरस है, जंप मारेंगे तो डूब जाएंगे। তারা জানতো যে সেই যে ঝড় খুব অনেক বাজে জিনিস, যদি যাই তাহলে ডুবে যাব। लेकिन मैं आपको एक दोस्त के बारे में बता रहा কিন্তু আমি আজকে আপনার বন্ধুর ব্যাপারে हूँ বলতে जिसका চাই, नाम है यीशु मसीह। যার নাম যিশু খ্রিস্ট। अब आंधी तूफान में डूब जाओगे, আপনি এই ঝড় জলে वही आंधी में वो जंप मार देगा आपके সেই लिए। ঝড় জলে সে চলে যাবে। जब आप डूबोगे ना, वो नहीं देखेगा कितना गहरा लहर है, वो सिर्फ हाथ बढ़ाएगा आपको उठाने के लिए। যখন সে আপনি ডুববেন তখন সে দেখবে না কত বড় সেই লহর আছে, সে যাবে এবং আপনাকে তুলবে। वो परिस्थिति को नहीं देखता, সে কোনো পরিস্থিতিকে দেখে वो না। एक चीज देख रहा है कि मेरा बेटा रो रहा है। সে একটা জিনিস দেখে যে আমার ছেলে কাঁদছে। मुझे ये विश्वास है कि मेरा आंसू जमीन पे गिरने के पहले प्रभु उत्तर दे देगा। আমি এইটুকুনি বিশ্বাস করি যে আমার সেই চোখের জল যে মেঝেতে পড়ার আগে ঈশ্বর আমাকে উত্তর দেবে। हालेलुया। হালেলুয়া। लेकिन आप लोग जानते हैं खराब परिस्थिति कैसा होता है। কিন্তু আপনারা জানেন সেই খারাপ পরিস্থিতি কেমন হয়। हर एक कोई अच्छा और खराब परिस्थिति में से होके ही आया है यहाँ, সকলে ভালো আর খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে থেকে এসেছে এখানে। लेकिन मुझे विश्वास है आप लोग अगर यहाँ आए हैं, आपको कुछ ना कुछ जरूरत है। আমি বিশ্বাস করি আপনারা যদি এখানে এসেছেন আপনার কিছু না কিছু প্রয়োজন আছে। आपके जीवन में जरूर चंगाई या कोई एक चीज जरूरत है। আপনার জীবনে নিশ্চয়ই কোনো সুস্থতা না কিছু দরকার আছে। कोई ना कोई तूफान के बीच में हो सकता है आप हो। কোনো না কোনো ঝড়ের মাঝখানে হয়তো আপনি আছেন। कुछ ऐसा तूफान उठ रहा है जिसमें और कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा है आपके जीवन में। হতে পারে এমন কোনো ঝড় উঠছে কেউ হাত বাড়াচ্ছে না। आपने सब जगह ट्राई कर लिया, আপনি সব জায়গায় आप सब जगह देख लिए। আপনি সব জায়গা দেখে নিয়েছেন। लोग अगर हाथ भी बढ़ाता है ना तो कुछ होता नहीं है। লোক যদি হাতও বাড়ায় তাহলে কিছু হচ্ছে না।
लेकिन কিন্তু प्रभु यीशु मसीह अगर हाथ बढ़ाया, কিন্তু যীশু খ্রিস্ট যদি হাত বাড়ায়, मैं मानता हूँ उसके हाथ में एक मैग्नेट है। আমি বিশ্বাস করি তার হাতে একটা চুম্বক আছে। आप गहरा से गहरा डूब जाओ, আপনি যতই গভীরে ডুবে एकदम যান, आप पताल में भी क्यों ना चल আপনি जाओ, যদি পাতালেও যদি চলে वो যান, अगर हाथ बढ़ा दे সে যদি হাত বাড়িয়ে দেয়, आप आके सड़ जाओगे, আপনি এসে সেটে যাবেন, आप संग संग आ जाओगे उसके আপনি हाथ में। সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন তার হাতে। इसीलिए लाखों के भीड़ में से भी वो मुझे ढूंढ सकता है। তাই এই জন্য লক্ষ লক্ষ ভিড়ের মধ্যে সে আমাকে খুঁজে পেতে तो পারে। इसीलिए आज কিন্তু এই জন্য আজ तैयार हो जाइए उस चंगाई को ग्रहण करने के लिए।